अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत के इस आलमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आलमी फौजदारी अदालत ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और साबिक़ वज़ीर दिफा योव गैलेंट के खिलाफ गाजा में नस्लकुशी के इल्ज़ामात पर जारी गिरफ्तारी के वारंट को चैलेंज करने वाली इजराइल की अपील को मुस्तरद कर दिया है। गुज़िश्ता साल माह नवंबर में ICC ने अपने फैसले के जवाब में कहा था कि नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ जंगी जराइम और इंसानियत सोज जराइम में मुलविस होने के माकूल शवाहिद मौजूद हैं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ वारंट ने इजराइल और अमेरिका में गम व गुस्से को जन्म दिया, जिसके बाद अमेरिका ने ICC के आला हुक्काम पर पाबंदी आयद कर दी। नेतन्याहू ने इस फैसले को यहूद मुखालिफ फैसला करार दिया, जबकि उस वक्त के अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसे नाकाबिल कबूल कहा। इजराइल ने मई में अदालत से दरख्वास्त की कि वारंट को ख़त्म किया जाए, जबकि वो इस मामले पर अदालत के दायरा इख्तियार को चैलेंज करने के लिए अलहदा कानूनी कार्रवाई कर रहा था। अदालत ने 16 जुलाई को इस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि दायरा इख्तियार के मामले के ज़ेर-ए-इल्तवा होने के दौरान वारंट को ख़त्म करने की कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। एक हफ्ता बाद इजराइल ने जुलाई के फैसले के खिलाफ अपील की इजाज़त तलब की, लेकिन जजों ने उस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि इजराइल की तरफ से पेश करदा मामला अपील के काबिल नहीं है। यूनिसेफ के आला इमरजेंसी कोऑर्डिनेटर के मुताबिक गाजा में दाखिल होने वाली इंसानी इमदाद की मकदार के साथ साथ इसका मियार भी इंतहाई अहम है और बुनियादी ज़रूरियात तक बिला रोक टोक रसाई की शिद्दत से ज़रूरत है। यूनिसेफ के नुमाइंदे हैमिश यंग ने आज एनाडोलो न्यूज़ एजेंसी को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि गाजा के फ़लस्तीनियों को खैमे, प्लास्टिक, शेड्स, साफ़ पानी, ईंधन और पानी की पैदावार और तकसीम के लिए आलात और कुओं और डिसैलिनेशन प्लांट्स की मरम्मत के लिए पाइप्स की ज़रूरत है। किसोफेम क्रॉसिंग के करीब अपनी टीम के साथ इंतजार करते हुए यांग ने कहा, हमारे पास 50 ट्रक इजाज़त के मुंतज़िर हैं, जिनमें तिब्बी और सफाई की अशिया है जो बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए ज़रूरी हैं। गाजा हुकूमत के मीडिया ऑफिस के डायरेक्टर इस्माइल सवाबिता के मुताबिक 10 अक्टूबर को जंग बंदी के निफाज के बाद से इजराइल ने गाजा में मजमूई तौर पर 653 इमदादी ट्रक दाखिल होने दिए हैं, जो कि मुआहदे में तयशुदा रोज़ाना 600 ट्रकों के कोटे से कहीं कम है। कल इतवार को इजराइल ने 173 इमदादी ट्रकों को दाखिल होने की इजाज़त दी है, जिनमें 3 खाना पकाने के लिए गैस और 6 ईंधन के ट्रक शामिल थे। लेकिन गाजा के मीडिया ऑफिस ने जुमेरात और जुमे के आदाद शुमार जारी नहीं किया और कहा कि यह आदाद शुमार हफ्ते को जारी किए जाएंगे। हजारों फिलिपाइनी बाशिंदे आज हफ्ते के रोज अपने घरों को छोड़कर बहरकाल के साहिल के करीब से महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो गए, क्योंकि मौसमी माहिरीन ने खबरदार किया है कि तूफानी हवाओं के साथ साहली इलाकों में सैलाब का खतरा है। मौसमियाती इदारे के मुताबिक तूफान फैंगशन आज हफ्ते की रात कातानाडुआन इस जजीरे से टकराने की पेशगोई की गई, जहां तकरीबन 2,70,000 अफराद रिहाइश पजीर हैं। तूफान की रफ्तार 90 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकती है। इतवार की सुबह तूफान के मरकजी जजीरे लोजोन से टकराने की तौक़े है। महकमा मौसमियात का कहना है कि फैंगशन के साथ शदीद बारिशें और 3 तक 6 फीट बुलंद लहरें साहिल पर पहुंचने का इम्कान है, जिससे साहली सैलाब का कम से दरमियाने दर्जे का खतरा हो सकता है। मुकामी आफात से निपटने वाले हुक्काम के मुताबिक मशरक़ी सूबे अलबे के तकरीबन 17,000 रिहायशी और करीबी कातानाडुआन जजीरे के 9,000 से ज़ायद अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। ईरान ने आज हफ्ते के रोज ऐलान किया कि वो अपने जौहरी प्रोग्राम पर आयद पाबंदियों का पाबंद नहीं रहा, क्योंकि दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ इसका तारीखी 10 साला मुआहदा खत्म हो गया है। ताहम तेहरान ने अपनी सिफारतकारी के अज़्म को दोहराया। 2015 में वयाना में ईरान, चीन, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, रूस और अमेरिका के दरमियान तय पाए इस मुआहदे के तहत ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर पाबंदियां आयद की गई और इसके बदले में ईरान पर बैनुल-अक़वामी पाबंदियां हटा दी गई। ताहम यह मुआहदा उस वक्त से मुश्किलात का शिकार है जब सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में अमेरिका ने एकतरफा तौर पर इससे अलहदगी इख्तियार कर ली, जिसके बाद ईरान ने भी अपना जिम्मेदारियों से पीछे हटना शुरू कर दिया। गुज़िश्ता माह 3 यूरोपीय दस्तखत कुरिंदगान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों के दोबारा निफाज ने इस मुआहदे को अमली तौर पर गैर मौसर बना दिया है। मुआहदे की मुद्दत खत्म होने के दिन ईरान की वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा, अब से मुआहदे की तमाम शक़ें बशमुल ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर पाबंदियां और मुताल्लिक़ा मैकेनिज़्म कालादम तस्वुर किया जाएगा। चीन के फ़िज़ाई कंपनी एयर चाइना की एक कमर्शियल मुसाफिर परवाज़ को उस वक्त शंघाई की तरफ मोड़ दिया गया जब एक मुसाफिर के हैंड कैरी में मौजूद लिथियम बैटरी ने अचानक आग पकड़ ली। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक आज हफ्ते को पेश आए इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं आया।
یہ واقعہ ایئر چائنا کی پرواز CA-139 میں پیش آیا جو چین کے مشرقی شہر ہینگزو سے جنوبی کوریا کے انچیون انٹرنیشنل ایئرپورٹ جا رہی تھی۔ ایئر لائن نے چینی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ویبو پر جاری بیان میں کہا ہے کہ ایک لیتھیم بیٹری نے مسافر کے ہینڈ کیری سامان میں اچانک آگ پکڑ لی تھی۔ ایئر لائن کے مطابق عملے نے فوری طور پر طے شدہ حفاظتی طریقہ کار کے مطابق صورتحال کو سنبھالا اور تمام مسافر محفوظ رہے۔ امریکہ کے تمام 50 ریاستوں میں آج ہفتے کو نو کنگز کے عنوان سے 2600 سے زائد احتجاجی مظاہرے کیے گئے جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امیگریشن، تعلیم اور سیکورٹی سے متعلق پالیسیوں کے خلاف ایک بڑی عوامی تحریک کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ برطانوی خبررساں ادارے رویٹرز کے مطابق ان احتجاجی مظاہروں کے منتظمین کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی پالیسیاں ملک کو آمرانہ طرز حکومت کی جانب لے جا رہی ہیں۔ یہ مظاہرے جو شہروں، نواحی علاقوں اور قصبوں میں ہو رہے ہیں، جون میں ہوئے اسی نوعیت کے مظاہروں کا تسلسل ہے اور اس بات کا پیمانہ بنیں گے کہ کنزرویٹو ایجنڈے سے مخالفین میں کتنی مایوسی پائی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے گزشتہ 10 مہینوں میں ان کی انتظامیہ نے امیگریشن قوانین پر سختی، وفاقی اداروں کی افرادی قوت میں کمی اور ایلیٹ یونیورسٹیوں کی فنڈنگ میں کٹوتی جیسے اقدامات کیے ہیں۔ ان اقدامات کی وجوہات میں فلسطین کے حق میں مظاہرے، کیمپس میں فروغ کی پالیسیاں اور ٹرانسجنڈر کے حقوق شامل ہیں۔ کئی بڑے شہروں میں امریکی صدر کی جانب سے نیشنل گارڈ تعینات کیے جا چکے ہیں جن کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ امیگریشن ایجنٹس کی حفاظت اور جرائم کے خلاف کارروائی کے لیے ضروری ہے۔ سعودی کابینہ کی جانب سے ریاض شہر کے لیے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کرایوں میں آئندہ 5 سال تک اضافہ نہ کرنے کی منظوری کے بعد ریئل اسٹیٹ جنرل اتھارٹی نے خلاف ورزیوں پر عائد کیے جانے والے جرمانوں کی فہرست جاری کر دی۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی کابینہ نے ریاض شہر کے حدود میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بڑھتے ہوئے کرایوں کے حوالے سے پابندی عائد کی تھی کہ 5 سال تک فلیٹوں یا تجارتی مرکز یا دکانوں کے کرایوں میں قطعی اضافہ نہ کیا جائے۔ جاری ہوئے احکامات پر فوری طور پر عمل درآمد کر دیا گیا تھا۔ ریاض شہر کی حدود میں کرایوں میں ہو رہے غیر معمولی اضافے کے رجحان کو ختم کرنے اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کابینہ نے حد بندی کی تھی۔ وزراء کونسل کی جانب سے قانون سازی کے تقریباً 20 دن بعد ریئل اسٹیٹ جنرل اتھارٹی نے قوانین پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے آرا پلیٹ فارم پر خلاف ورزیوں کے حوالے سے سزاؤں اور جرمانوں کی فہرست جاری کرتے ہوئے عوام سے رائے طلب کی ہے جس کا مقصد کرایہ دار اور مالکان کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی حد بندی کرنا ہے۔ اتھارٹی کی جانب سے جاری کی گئی فہرست میں کہا گیا ہے کہ قانون سازی کے بعد ریاض شہر میں مالکان کی جانب سے کرایوں میں اضافہ کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ سعودی عرب کا صنعتی شعبہ جامع اسٹریٹجک تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے جس کی قیادت قومی پروگرام اور اقدامات کر رہے ہیں جن کا مقصد مستحکم اور مسابقتی صنعتی معیشت کی بنیاد رکھنا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ تبدیلی وزارت صنعت و معدنی وسائل کے اس عزم کی عکاسی کرتی ہے جو وہ سعودی ویژن 2030 کے اہداف کے حصول کے لیے کر رہی ہیں۔ اس کا مقصد قومی معیشت کو متنوع بنانا اور صنعت کو معاشی ترقی کا بنیادی ستون بنانا ہے۔ اس کے لیے صنعتی صلاحیتوں کی تعمیر، معیاری سرمایہ کاریوں کی حوصلہ افزائی، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال، صنعتی بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور قومی افرادی قوت کو بااختیار بنانا شامل ہے۔ جدید و اسمارٹ مینوفیکچرنگ اس تبدیلی کے بنیادی محرکات میں سے ایک ہے جو مصنوعی ذہانت، انٹرنیٹ آف تھنگز اور 3D پرنٹنگ جیسی جدید ٹیکنالوجیز کے استعمال پر مبنی ہے۔ یہ ٹیکنالوجیز پیداوار کی کارکردگی بڑھانے، مسابقتی صلاحیت مضبوط کرنے اور جدت کے نئے افق کھولنے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں۔ ہندوستان کی فلم انڈسٹری بالی ووڈ کے سپر سٹار شاہ رخ خان، سلمان خان اور عامر خان نے سعودی عرب کے شہر ریاض میں سیزن 2025 کے جوائے فورم میں ایک ہی اسٹیج پر جلوہ گر ہوئے۔ پروگرام میں عامر خان نے فلم انوکھی رات کا گانا گایا جبکہ ان کے ساتھ کھڑے شاہ رخ خان اور سلمان خان تالیاں بجا کر گانے میں ان کا ساتھ دیتے رہے۔ گانا گانے پر حاضرین کی جانب سے بھی تینوں خانوں کو بے حد داد دی گئی جو پہلی بار ایک ساتھ سعودی عرب میں موجود ہیں۔ ریاض سیزن 2025 کے جوائے فورم میں عالمی ستاروں کو مدعو کیا گیا۔ انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین ترکی آل شیخ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر تینوں خان کی تصویر جاری کی اور ان کو سعودی عرب میں خوش آمدید کہا۔ مشہور یوٹیوبر بیسٹ نے بھی آج سوشل میڈیا پر تینوں خان کی ایک ساتھ تصویر شیئر کی ہے۔ ریاض سیزن 2025 کے تحت ہوئے مختلف پروگراموں میں جوائے فورم کا آغاز 16 اکتوبر کو کیا گیا تھا۔ پاکستان اور افغانستان کے اعلیٰ سطح کے وفود کے درمیان آج قطر کے دارالحکومت دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔
पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने आज हफ्ते को एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान का एक आला सतह का वफ़द वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की क़यादत में दोहा में अफगान तालिबान के नुमाइंदों से मुज़ाकरात कर रहा है। बयान में कहा गया है कि इन मुज़ाकरात का मकसद अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे सरहद पार दहशतगर्दी के फौरी खात्मे के लिए इक़दाम करना और पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर अमन व इस्तेहकाम बहाल करना है। दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान कशीदगी नहीं चाहता, लेकिन अफगान तालिबान हुक्काम पर जोर देता है कि वो आलमी बरादरी से किए गए अपने वादों की पासदारी करें और पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात को दूर करने के लिए काबिल तस्दीक इक़दाम करें, बिलखुसूस दहशतगर्द तंजीमों जैसे FAK, TTP और BLA और FAH के खिलाफ। अफगानिस्तान के खंदार के एक ज़िले में रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तानी फ़िज़ाइये का हालिया हमलों में कम से कम 40 अफराद हलाक और 170 दीगर ज़ख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि हलाक होने वालों में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज़ के मुताबिक मुकामी अफसरान ने कहा है कि हमलों में बराह रास्त शहरियों के घरों को निशाना बनाया गया, जिससे बड़ा जान व माल और मुआशी नुकसान हुआ। स्टूडेंट बोर्ड के पब्लिक हेल्थ के सरबराह करीमुल्लाह जुबैर आगा ने कहा कि शहरियों की हलाकतों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। कल के फ़िज़ाई हमलों से हलाकतों की तादाद में मज़ीद इजाफा हुआ है। अब तक कुल 170 लोग ज़ख्मी और 40 लोग मारे गए हैं।